Okay, so for today is telepathy challenge kami kung pareha jud utok ang kambal. So maghatag mig categories and magsabay mi og tubag. Tanawon if pareha ba jud mig brain cells. Let's go. Sino start? Bato pick. Okay. Bato pick. Joiner, kambal ka. Ice cream. 1, 2, 3, go. Cookies and cream. Favorite ni Rexy nga sudan. 1, 2, 3, itlog. Manog. Ano sa'yo? Manog. Ano, itlogan? Ano, ano, kay itlog yung paborito sudan? I think fried chicken. Tanawa, itlog ka yung sudan nun. Uy, okay. Fried chicken, manggol. Sige, taga-makto. Itlog. I think one. Nagwapuhan na to na Korean actor. 1, 2, 3, Lee Jong Suk! Pila ko na ko. Malayas na ganda na rin. Kasi una ni Ana sa telepathy. Ala, the telepathy. Okay. Unsa may favorite na tong buhaton karon? 1, 2, 3, matulog! Maglantog movie. Ngay matulog jud oy tagalihok tulog na Sa mga unsay favorite nato kanon og matuta sa mall. 1, 2, 3, Mr. Kimbap. Dito corner. Unsay favorite nato nga movie lantaon, genre. 1, 2, 3, horror. Ay. Favorite chocolate. 1, 2, 3, Dairy Milk. Ako ba yan? Favorite karaan nga Korean series. sige. 1, 2, 3, go. Legend of the Blue Sea. You will say again. Uy, mo na Travis ka mo dito sa ka-answer ako. Parang nasakta lang ko. Sige. Favorite natong orderon nga drinks ining mga unta sa gawas. 1, 2, 3, iced tea. Actually, dili ko ako. Iharag ito mga pila lang ito. Unsay favorite kanta nato na kanta Uy! sa BTS. 1, 2, 3. DNA. Wala, wow na DNA ray dali malitok. Favorite natong midnight snack. 1, 2, 3. Fries. Cracker. Fries. Direct. Oo nga, tama. Favorite na prutas. 1, 2, 3, mangga. Ako na apple lang ako yung para next day. Ay, unsay gi-crave na ako nga di na ako mapalit. 1, 2, 3, almonds. Favorite natin na chichirya. 1, 2, 3, cheesy. Chichirya? Cheese. Dinagyan ni Kapan. Kung si Kariksi, ba't ko lang kasama yun? Cheesy. Ano na favorite? Favorite subject. 1, 2, 3. Science. What? Favorite laagan nato. 1, 2, 3, SM. Nato. No. Kas ako man to. Nato. Si favorite mag. So, ano ang si favorite lang taon ni Rexy sa YouTube? 1, 2, 3, Peppa Pig. Og ibili nato si Rexy. Asa nato siya ibilin? 1, 2, 3, Ate Bea. Malamang, may line na bin. Nangaway. Ano mo naman siya dayon? Pila ko. Tawa nangaway yun. Sa'yo pa ito pangusana. Dili lagi. Hindi na siya pabili.
Ang sa'yo favorite na to. Like, favorite na, ay karang, ngayon lang ngayon na favorite na to. Nga series, nga English ha, English. Oh my God. English ha. 1, 2, 3. Umbrella Academy. Ano? Akadra. Umbrella Acad. Pinaka-hate na to. Mga lantahon nga. May gilantahong horror. Okay. Nga as in na, nahanap. na ano siya ta- Ay, 1, 2, 3. Ibang na. Ha? Ayun mo, mama. Oo. Kala ko mama. Huwag yung tayo na lang tapos sa lidahan. Nakakakitatang tarong. Puro na. Ay, oo, di. Oh Tama, my tama, God. tama. Unsay pinaka boring nga salida nga tong napanood recently. 1, 2, 3. Maradja. What's your favorite? Oo, gusto ko recommend. Wating. Boring kayo. Unsay favorite snack ni Rexy? Snack ni Rexy. 1, 2, 3. Candy. Ay, cheese! Sige, tawa pa. Kung si Rexy. Rexy, what do you want to eat? Chips. Ayan. Ah, sige. Dili na scripted. Sige. Saragit na. Unsay favorite na akong sudan? 1, 2, 3. Hotdog. Balatong. Hotdog! Una, sige mo kang pangitag hotdog good. Pero pa rin ako Una, sudan. yung yun, tinood nila. Ako din siya tayo kung talang sa kuha. Kabalo na tinakta na tao. Sige. Ano yung paborito ng sudan? 1, 2, 3. Baboy. Any Baboy. kind of, maski nag-smash ang baboy, di balibag nga baboy. Maski unsa nga baboy. Ay lang ang sobra karam is I don't eat too spicy. But I eat spicy, not too spicy. Unsay ganahan na tong buhaton hining mag-travel na. 1, 2, 3. Magsuka. Ora gito. Mag-travel so ganahan na. Nonsense kayo na imong mga ano may bagsuka. Nonsense kayo ka. Unsay dream na tong duha. Ha? Dream na tong duha. Alay, lataw dire. Dito lataw. 1, 2, 3. Matong Top BTS Korea. Top BTS concert. Mo ganito, wala to BTS. Okay, wala. Bogo pa ni videoan. Pero mo to, datot dot counts. Same thought lang may pero di gyud mo. Mo lagi to. Hindi ka mo na matapos. Ni Otong na ako yung ginatawag. Good night guys, see you never.